Uila nirok kutano amai rogo tini ora tini press meet nirok mani bangoi tini jeta sanani ab bishoy hingga Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority decided like as a 110 post Sub-Zonal Development Officer by Deputy Principal Officer post not fill up bagai abo authority abo advertisement dijaka application receipt laijaka applications and receipt laika around more than 26,000 abo parikha nanani bagai khana that is 9 June 2024 Sunday Sarapartan sini araita jara about time schedule tangmani tini chung complain maka je answer key abo leak with thangka ani bagai जों जेहेतु साइ दङ जे त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों कमप्लिटली अन मेरिट बेसिस जों रिक्रुटमेंट खालायनाय इन अ ट्रांसपेरेंट वे एवं जों बिलीव खायो इन गुड गवर्नेंस वी आर रेस्पॉन्सिव टू द पब्लिक हानि बागै जेहेतु जों कमप्लेन मानखा एडीसी प्रशासननि तरफ থেকে जों खाना जे परीक्षा होनाय बनो आपातत पोस्टपोन खालायनायनि बागै सिद्धांत नाखा ओंखाय जे अमनो आंसर की जे लीक खालायखा ओ विषयनो जों कनसार्न पुलिस स्टेशन जों एफआईआर लॉन्च खालायनाय जाते खालायै पुलिस तदन्त खालायै जारा दोषी बनो फाइंड आउट खालायखा ओंखाय जों बनो शास्ति होनायनि बागै जों व्यवस्था खालायनाय एवं जारा अरनिगो जुक्त तंनाय बरनो जों disciplinary action जों initiate खालायनाय जों बेसि दिननाया 10-15 दिन बिसिमाव जों रिशिड्यूल खालायै जों परीक्षानि डेट जों डिक्लेयार खालायनाय जों all sorts of measures जों नाखा नायफानो अब तो बरफनो खालाय दंमोनबा जेन विश्वास खालायका बा अनफॉर्चुनेटली बराको आंसर कीनो लीक खालायरिखा अब अनफॉर्चुनेटली महिनाय अबनि बांगिनो जों प्रशासनिक तरफ থেকে जों सिद्धांत नाखा मन पोस्टपोन खालायनाय बागै तमाने हिमालय जों जदि सेम क्वेश्चन सेट बाय ताबो जों एग्जामिनेशन नाखा अंगाय अनेके कम माननाय अनेके बेसि माननाय आरो डिस्क्रिमिनेट होनाय आर डिस्क्रिमिनेशन जों अवॉइड खालायनाय बागै जों परीक्षा पोस्टपोन खालाय अब सेने अब माने एक्चुअली वो रिक्रूटमेंट बुन चेयरमैन तो आं हां ओके सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि आरो मो कोनो एकजन बरो बनि आरो व्हाट्सएप खायका इ अरो जे व्हाट्सएप खायमिनियो साबु व्हाट्सएप न प्रथम नाखा फोटो रो अब नंबर दंगो एफआईआर जों सिरका अब अमित तिप्रासा हि अबनो बो खाय जे अमित तिप्रासा बनि फोन नंबर दंगो जोंरो एफआईआर सिका जे अमित तिप्रासा साबनारो मानखा बन ब माखा उनि माखा उ बन पुलिस नखे ब साबनारो मानखा एखेनो बायदों थांनाय अरो जे टाइप खैनाय आर जे जेरक्स खैनाय अरो जे तंनाय अरो बिसिं रगनो केनो तो खायखा अब पुलिस बार अच्छा सर ओदे आसल व्यक्ति नन आइडेंटिफाई द खायमा बेन सोशल सिनमो बेखायनो नन खानि नन एडमिनिस्ट्रेशन खानि के बाहाय के नन खायमा आमते लिखिन खाने नन अमो तो के सय खाय तो नायाबले अमो अनसाइन चिनि जे आंसर की एक पाता तुरि खजा अबनो तो टाइप खिका कंप्यूटर तारपरे बनो अब जेरक्स खिका अब उ परीक्षानि एक दिन परे वेबसाइट अपलोड खानि बं एक कॉपी जेरक्स खायजा खटा इ जेरक्स खायगा जेरक्स खाय जेबरना आरो रहजाका जेरक्स न हायनो अब खाय खामो दागै आलेरो जमारखा आं बनो नारुक दं किन्तु उ समयो साबु व्हाट्सएप साबु खायगा अब व्हाट्सएप नि जे खायनो प्रथम जे खायनो रथे मजाने अब पुलिस गय बाय एडमिनिस्ट्रेशन ला बाहाय के सानो का के अब लिखिन खाने नन बाहाय अब सबै का लिखिन खाने नन बाहाय सानो का अब न ओ क्यों ना क्यों अब वायरल खायर खबले ओ वायरल खेमन इनो सिनि एक्सिव एग्जीक्यूटिव मेंबर ने क्यों रोइ रखा इके बानो सागै आनेर रोइ रखा इके आनेर रोइ रखा अंखाय नायमानिबा आं खोइ नेगेता हम बस आनसाइन फन
ও ফেক দে না ঠিক দে নাইমালে একবারে ঠিক সেম আমো কোনো ফেক গিয়া যেটা অরিজিনালি যেটা সিনি আনসার কি তৈরি খাইজা যেটা সই খেয়া খো বাই কেনিনি নারমানি আবো বাই যে ওয়ার্ডস আবো যে বাইরিং মানি আবো সেম ইনকা আবো সেম না হাঙ্গাই তাও নুকা আমো সেম গাং সাকা আমো সেম আমো তো আবো খেনা নাই ইনকে আলোচনা ইনকা আবো এডিসি অথরিটি সিদ্ধান্ত নাকা আমো আবো তো বন্ধমা থাকে এবং sans ni chairmanship ni ang loro uli kuno na bisa na nalo to tam ni ke most of the time kaum na ni do kono ni ki thake pro responsibility na hoy pro sanction na আবো কোনো অসুবিধা করে আমো তো স্যার স্যার তখন হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে তবুন নরক নগে অব তো বিগে আমাকে एग्जाम বি পাই খামো রইবে খামু আবো না অবনো আসল রিক্স ওমা যে অব তিনাঙ্গা কম হাই স্টেপ করা রমা tam sa kabul ye ang rong na admin card ko puro mo ka mane tu na আবো তো চিনি এডিসিও যে কাম কিনেরো ক্লার্ক র অবর যত টাইপ খেলে এটাই টাইপ খেতে কিছু বানান ভুল অ্যাডমিট কার্ড সং শাখা যদি কেউ অ্যাডমিট কার্ড বানান ভুল অনেক জায়গায় নুজাখা সালানি ন সালানা ফ্যামিলি লঙ্গি রখা আবার কপি পেস্ট রখাইবে কা কমপ্লিট এত শত শত এডিসি যে স্টাফ যে কোয়ালিটি যে এফিসিয়েন্সি অব বিসিং যতটুকু সম্ভব চং খাইকা কারেকশন খাইকা এবং অ্যাডমিট কার্ড যখন চং ওয়েবসাইটে রাখা অ্যাডমিট কার্ড সুযোগ তো যদি কেউ বানান ভুল বা আবার নু হাকে লগাইবে সিনি হেল্পলাইন ফোন নাম্বার তো और वो যোগাযোগ খাইবে মানে যত যত কারেকশন হবে যা কোনো অসুবিধা করে sir ta kaisa admin card number phone number ho sinalo ya call kai tam na pata aro admin card phone number na kala abo phone number yakhe abo choli ya amo jaga to number phone admin card phone number hoy bangna call ro khai ja ma ni complain paisi अब सिनियमो तो जों अफलाइन सिनामानि दो अफलाइन ना माने जों अफलाइन नो एडमिट कार्ड हो खामु किन्तु अब जत नेरा जाते थांनानै जों अब वेबसाइट ते सही रखाटा फले जेहेतु जों अफलाइन नामाबा जों अनलाइन ना हांखलाय सुदु परने डेट अफ बार्थ अथवा मोबाइल नम्बर बायबर कालेक्शन केनेमा खामु अब तो ओ जों सालायगा जों अब नायगा सिनियर खाइने सम्भव दे बबर साका जेहेतु अफलाइन नामानि बा আমরা তাও এবি সিস্টেমে খাইমেয়া তাবো একসঙ্গে ওই একটা একটা পেজ ও চিনি যারা কম্পিউটার কোম্পানির উপর শাখা 40টা 50টা একটা দিছে মার নাই বড় ওর নীতি একজন দিন বলে খাইতেনি একজন নিতে গেছে নুগি থাকাটা ওর আছে যারা আবো টেকনিক্যাল আবনি প্রবলেম আবো তো সব কমপ্লিট আবো ইলেকশন ইবাং রজইয়া আবো তা ইলেকশন পাইকে তা ইলেকশন পাইকা আবো তা পুরো acha sir exam bina khanya ro ma jaga na ko mai ko ka sana mo না বর্ণ সহ যে আবার যে আনফরচুনেট যে ইনকনভিনিয়েন্স মানে যে অসুবিধা মানে আবার তো যত যত আবার তো তামুখিংখা কারণ অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের তামুখিংখা আবার প্রশ্ন আমাদের তামুখিং মানে কগিয়া তামুখে কারণ আমাদের কয়েকটা হাতে কাম খাইলে আমো রমদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনার তাছাড়া অঙ্কে ওরা অনেক অন্য জায়গারও থামিব হয়তো প্রশ্ন টিম খাইতে দিই जों तो ओरनो खूब गोपने भाবে जों खाइदों একবারে খুব গোপনে ভাবে খাইদों কোনো প্রশ্ন তো লিখ নিয়া সো আনসার কি সি তামুখে বাইরে থাকা অবশ্যই সমস্যা আছে স্যার কিসিরো খানা আনবো বা আসমানে কমানে টোটাল হ্যাঁ প্রায় 26,261 মতো পরীক্ষা আসমান তোমাদের তবে যত কেন্দ্রীয় যেটা जों সারা নাইমান ইনফ্লাই নিরব যে কষ্ট মানে अब ঠিক না अब তো আনফরচুনেট अब তো जों তবে না মানে না খাইতো পরীক্ষা না মানে তো ঠিক ইয়াবলে যেহেতু আনসার কিসি কয়েকজন নিয়ারা তো বাইরে থাকাবলে এটা अब যেহেতু সিনি নজর পাইতাছেন ও সেম প্রশ্ন পাইতাছেন প্রশ্ন থেকে অসুবিধা abcd ro khaya করে স্যার হ্যাঁ abcd ro মানে এবিসিডি মানে অল্টারনেটিভ সেট থেকে কারণ ওই যে প্রশ্ন যে 26,000 প্রশ্ন খাইমেনি অবশ্যই 10 দিন না রেডি খাইনে হ্যাঁ এই যে এতদিন পরিশ্রম খাইবে আসেনি এডিসিন স্টাফ রবু খাইগা অব খাইগা जों তো বিশ্বাস নিয়ে পড়তংলে এখন তব আছে অবন তাছাড়া যদি অন্য জায়গা প্রিন্ট খাইফানো যদি কোনোভাবে কেউ সাইমাকে ভাগে অব তো এডিসি তো শুধু পাবলিক সার্ভিস কমিশন হাই বড় আলাদা অব করে অরনি থেকে নেছি অব খাইমানি বা অর মানে বাঙাই আনফরচুনেট অব তামখে সাবুবা খাইগা পরীক্ষার রক্তাংথং বা পরীক্ষার নব খাইনি মাং দেখাইগা সাইমালিয়া যেভাবে ইনভেস্টিগেশন থেকে সাইমালে না আবার নং যেটা কোশ্চেন খাইমানি বানা কিসা আবার অ্যাড খাইনে নো
যারা ক্যান্ডিডেটস সে নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগরতলাও যারা ফাইনিরাও হয়তো খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট নি গুমতি অমা থানায় গুমতি নিয়াং ফাইনায় বরনে ইনকনভেনিয়েন্স কস্ট নখা বনে বাঙাই जों एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ থেকে आं रिग्रेट पायो at the same time आं बरना फाइनाय that to have patience to coordinate with us cooperate with us जों immediately न जों हाय reschedule खाइ परिखानि date जों announcement खाइनाय এবং बरनि जे admit card बरनि जे roll number সম্পূর্ণ same তো না শুধু question paper set আবার जों change খাইনাय angka center same tongnai tasara for jotonic for tiny information o porikha actually 16 tarik mani tongmani जोंना पाइजना students or candidates or aspiring candidates no request खाइजा जे on 16 June 2024 UPSC ni preliminary examination prelims examination UPSC ni hani manga amono prepone khlaidi hinai students ba jara candidates jara aspiring candidates no request khlai hani bangai considering their convenience jongamno 16 tarik theke 9 tarik jong prepone khlaidi phimani abong ADC administration is very sincere to conduct this election, this examination. अच्छा सर नो हम पोस्टपोन करते हैं ना वेबसाइट और Rinai, माने ये ya kota bok, mira baik kok Salaiman, ambai, jotono.